Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, jamaah masjid saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngereng langkong dimin badan kula tak lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Allah selalu aparing dak ka badan kula kalaban kanikmatanna. Milana badan kula perlu sadar, perlu faham satejana pasek kandik sarang badan kula kak dinto aropa aki paparing ben kanikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apa pun saya kandi bibana jeria satejana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pabanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalaban syukur kak dinto aropa aki jalan ben taleh sepekal mas sampai badan kaula dak katambahan kanikmatan saya paring sareng Allah Subhanahu wa taala. Sabarika cuwi kufur dak ka kanikmatan Allah, karena ni ka aropa aki perkara sepekalnya bepeki elang kanikmatan sebeda dalam babaan. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Dabuna ulama mun bakna pak-pak na dalam mana kanikmatan. Di badan kau tempat senang, tempat cempur, tempat tak andi kasusaan lagi. Far'ah jaga kat dinto, jaga kat dinto. Apa napa? Fa innal ma'asi tuzilun ni'ami. Karena saungkuna kamaksiatan kat dinto bekal mailang kanikmatan saya kandik sarang badan kau. Para Rabu saya mulyaki sarang Allah Subhanahu wa taala dan kaulan rosakia pengajian kat dinto ki tetap nang dalam adabus solah. Adab puasa, adab solat saya jelasaki sarang Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Epon Bidayatul Hidayah. Sampai dak kata buna wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadharaka ala musallaka. Bentetia panjenengan dalam sataja ngateka panjenengan nunduk. Okey. Nunduk qasiran nadharaka kala benucu pangolatan panjenengan ala musallaka dak ka tempat solat panjenengan. Fadzalika ajma'u li hammika, maka hal ka dinto lebih bisa untuk mapolong dalam pangaturana panjenengan. Okey. Otaba mapolong dalam atena panjenengan. Wa ajdaru li huduri qalbika, ban kak dinto lebih kempang kaangkui mahadir atena panjenengan. Jadi afdallah sunnatah beten kaula kak dinto saat ngatek untuk asolat kak dinto dalam satu je ngatek ke badan kaula dalam satu je lalakona badan kaula kak dinto ngolah tidak ke tempat solat kak dinto tempat sujud dari mulai awal sampai akhir kaca benar saat badan kaula ampun sampai dak kata syahud maus asyhadu an la ilaha illallah. Maka saat kak dinto pandangan kak dinto nucu dak ka koncokna toncu. Jadi dari awal kak dinto ngadep ka babah. Ngolah tiga babah. Kak dinto apa napa nikah lebih gampang untuk khusuk. Lebih gampang, lebih gampang. Apa napa? Karena memang
hal gak dinto nika perkara se parlo eja ke sarang badan gaula untuk sopaja solat te badan gaula nika ongku bisa ia saya kalaban hadir rate sebab mangken solat niki pas ngolati kaada misalkan sementara ya ada kebera macam ini kawan otaba panjenengan niki kadang kan solat pas ngolati benih ke tempat sujud ngolati keadaan nah ntar ngolati ka makmum ya ada nah napa saya latih saya latih sarunga BHS masih lebur niki masih fokus masih ini kasih larang nih BHS nih keren apa ini gini kawan niki gini kan ya jadi nika dalam rangka keangkui sopaja lebih gampang untuk hosok untuk hadir rate. Beri situng riwayat nyerita aki pernah situng saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dinto salat cemokna Sayyidatuna Fatimah. Kak dinto Sayyidatuna Fatimah saat kak dinto ngakui satir ngakui taber kak dinto benih. Saat kak dinto Rasulullah salat lasari salat iki Rasulullah pas tanya ya Fatimah kak dinto apa ya Fatimah? Artinya napa kak dinto kan artinya mungkin benih hasya wa kalla Rasulullah ni kata khusuk. Cuman Rasulullah ni kan ngacereki dak kabaan. Nggih. Kan kadang baban ngene ka, salat nggih. Ampun, ia ada macam-macam. Mila nama Nabi bisa, Nabi salat badan gaula, mun bisa. Ia ada ni ka cek sabut macam-macam. Kompor napa habis haus aco. Nggih. Apa napa? Karena ni ka terkadang teti jalan na aba untuk melang khusuk. Bodoh kumpul Ka'bah ingki ya don Allahu Akbar pas lacuan di pikiran terkerunga mungkin mungkin ini enggak ini bahkan terkadang ini senyaman setan setan supaya hadir atena badan gaula dalam solat nikah elang nikah terkadang masuk perkara urusan jika bagusan Allahu Akbar nang ada sajadana kempero masjid pas andi pikir masjid ka manika kula cek toro namun andi obong kula abang wana masjid tabe paling bunten kula nyumpang masjid nika kempero lebur bodo lampuna mun andi obong kula meliakina lampuna masjid loh nika bagus iki bagus keng bektona tak bagus iki kan bektona saya tak bagus. Apa? Karena ni Ka'bah ngadep dak ke Allah. Ngadep dak ke Allah. Jadi nikah dalam rangka untuk supaya lebih hadir hati badan gaula. Melana perkara-perkara saya kira teti sabab ajaran na pikiran na aba elang khosok na badan gaula elang hadir ate na badan gaula nika bacu contoh sunat badan gaula nika mana biasa salat napa saya kantong nika kan malah tigi napa saya kantong sabab apa sabab karena terkadang ibadat di jalan sarang setan kaangkui bisa mailang hadir ate dalam mana pikiran badan gaula. Contoh, sanosa panjenengan di obeng 500 nggih, bade nang kantong. Bini urusan gini otak baraja, bade obeng 500. Allahu Akbar. Nggih, pas aku di Allahu Akbar. Aku li, enggak. Wah, bade besi 500. Ini ka sosok na beli rokok gelo. Nggih baru nika oleh engki keker pada jalan sarang setan ganggu mailang gak dinto hosok nabatan gaula dalam mana salat nih walaupun gi abang nikah mau ngocak gaula
pakun tak bisa usah. Kita akan apa? Saya paling punten abe nikah andi upaya, andi usaha supaya abe nikah bisa usah. Usahana beten gaula, usahana beten gaula. Kalau ben abang ngusahaki hoso, ngusahaki hadirat, tapi tetap tak bisa ki pakun dan jalanan misalnya. Tak pun apa? Karena Allah kak dinto bekal apa ring genjeren dak kabe abeen sesuai kalau ben usahana abe. Nggih. Jadi abe pun usaha untuk hoso. Keng gina apa boleh cuman mangken. Boleh pernah nyampe aki Rasulullah ampun adabu awwalu ma yurfa'u hadhil ummah al-khusyu'. Pertama kali sepekal yang kak dari umat kak dinto khusyu'. Nggih. Sampai parak tai bangki orang khusyu' di dalam salat. Ikan aja khusyu'. Sing khusyu' beda. Nggih. Dia khusyu', ukula khusyu'. Nggih. Bola mon khusyu' ni kak dia salat sahabat. Capok mana? Tak rasa. Kan gini kan? Nikah sok sebabaan. Lah paling punten abe andi usaha. Abe beda usaha. Abe nikah beda kuong kuna abe beda seelakoni abe kaangkui mapa ku solat badan kaula. Mi pola kalau ben usaha kak dinto. Abe ya Allah, kita bisa usaha tikal usaha boleh. Ana indal munqasiratu qulubuhum li ajli. Tabuna Allah dalam hadis kursi engkau riah apa rengkala ben orang sesusah adena, seseti adena. Karena sengko. Ya Allah na apa kau lagi? Ma tak bisa hosok gi. Padahal pun ngak nikah, padahal pun ala ko nikah. Saat kaya dinto setina aba, susana aba. Nikah hal semancing paparing dari Allah. Kabelesan Allah. Nampak. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Bencawi dak ka panjenengan kaangkui atoleh dak ka sebelah kanan atau dak ka sebelah kacer dalam solat te panjenengan. Saat asolat. Saat asolat ni bini syarat tasyahud terakhir. Saat asolat untuk atoleh kadin to hukum makruh. Hukum kak dinto makruh manabi namung atole kalaben serah. Tapi manabi elakon etoro kalaben beten maka nikah termasuk hal sema betal solat lagi kan. Sewajib kaangkui ngadep dak ka kiblat engki kak dinto asodar. Dede. Jadi mun orang kak dinto asolat Allahu akbar iki rotolan ngak nikah. Nikah berarti kan pun tak ngadep dak kan? Kiblat, maka nikah bisa mabetal solat. Keng mun pera atole kak dinto napa? Sera kak dinto tak mabetal solat keng hukum makruh. Niki. Hukum makruh. Niki. Beda situng keterangan hadis kursi, saat situng orang kabula kak dinto. Saat situng orang kabula kak dinto. Asolat malengos daripada Allah. Malengos kak dinto bisa makna zahir gi atoleh gi makna batin gi kak dinto malengos dalam perhatian na atena kak dinto. Dalam nucuna atena kak dinto dak kasalena Allah. Maka Allah ada budak ka kabula kak dinto. Ya abdi, wahai tang kabula, apa bana atoleh malengos dak ka zat selebih bagus dari sengkok. Maka malengos boleh. Maka Allah tanya boleh, wahai tangga bula, apa bana atau ledak kazat lebih bagus dari sengkok. Maka atau le boleh, malengos boleh. Maka Allah tanya boleh, ya Allah, ya abdi, wahai tangga bula, apa bana malengos? Dak kazat lebih bagus dari sengkok. Maka saat ampun tolong kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala bekal atina orang gak dinto dari ngawle rahmat aku. Thumma lasare kak dinto kabbir lirruku'i. Kabbir lirruku'i. Lasare kak dinto atakbir panjenengan kalaben ruku'. Jadi saat ngatek
kak dinto Allahu Akbar, kak dinto atakbir apa tuan gaula kalaban rukuk. Maka saat betul gaula kak dinto mau takbir separloh hadiraki dalam ate betul gaula. Karena penting untuk memfaham dak kamana Allahu Akbar kak dinto Allah saya maha agung. Bila parcu ke dak kabutan gula saat batan gula kak dinto takbir kak dinto nampak ki ngese ate kak dinto kalaban ngaku ngaki Allah. Benih namung lesan saya takbir. Tapi etorok kalaban ate kak dinto ngaku ngaki dak ka? Dak ka Allah. Nggih. Dak ka Allah. Maka saat batan gula kak dinto nggih kan Allah warfa yadaika ngangkat tangan Allah kak dinto toroe kalaban abe nikah ngangkat tanang ngarep dak ka pangaporana Allah. Nggih, ngarep dak ka pangaporana Allah. Terus napa para rabu? Kaniat dalam ate batan gaula, dalam kulina batan gaula noroe dak ka napa seelakoni sarang kuste Rasulullah. Apa napa? Karena Rasulullah ampun adabu sallu kama raaitumuni usolli. Apa je ngabana? Salat bana? Padana engkau kama bana nang alai sengkau. Salat. Nggih. Dadi norok dak ka lalampan epon kuste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kabbir ruku, lasare kak dinto takbir panjenengan kalaban ruku untuk ruku, warfa yadaika ban ngangka panjenengan asana panjenengan kama sabaqah akatia se sebelumah. Nggih, ros kalaban bau ban satrosa. Wa muddat takbir ila intihai ila ruku. Ban palanceng takbir sampai dak kalas sarena ruku. Jadi lanceng takbir batan gaula kak dinto takbir milana takbir kak dinto kan ekocak takbir intikol takbir perpindahan kak dinto mulai dari situng gerakan ke gerakan sisa trosa. Ni kata takbir mulai batan gaula kak dinto akuli Allah akuli batan ni ka mulai takbir sampai depakna batan dak ka posisi ruku. Nggih, dapatna batan dak ka posisi ruku. Jadi takbir raka itu benih Allahu Akbar pas surah ruku dan tapi Allahu Akbar. Nika juga manfaat te kaangkui mana bitati imam, manfaat te kaangkui makmum supaya ngauningi akan posisi imam. Karena tak saja makmum nika bisa ngolati akan posisi imam secara langsung. Kadang beda makmum saya tak bisa ngolati posisinya imam. Maka katibona apa cara nasab untuk ngawoningi? Maka ni kakalaban merengaki takbirah imam. Jadi Allahu Akbar. Nah, akbar. Nah, ni kan nandaki saat akbar berarti ampun dapat ke posisi rukuk. Nega. Wa muddat takbir ila intihai ila ruku. Palancen takbir sampai ndak ka salah sarena ndak ka ruku. Ruku ni ka para rabu. Ruku ni ka manabi pengertiannya kala al ini nak. Ruku ni ka manabi pengertian ni ka abung membungkukkan badan. Abung mabungkok ni ka ruku. Akolur ruku paling sakuni na orang nika ekocak ruku nasah. Ruku nasah manabi posisi beten depak dak ka posisi serakera tanang kak dinto asta kak dinto bisa nekuk katoot walaupun tanang tak nekuk. Jadi posisi kak dinto posisi ruku paling sakuni na ruku manabi posisi beten kak dinto depak dak ka posisi serakera tanang nikah bisa nyeting kah
taat, maka nikah saya kocak ruku. Nggih. Mon depak nak kat din tu dak kat taat saunggun nikah tak lurus betul. Tapi ngak nikah. Jadi nikah paling sakuni na ruku. Mon pon posisi akad nikah din tu nikah sah ruku. Tapi mon di atas saga nikah maka nikah tak sah. Nggih. Tak sah. Thumma lasare kak dinto do rohataika ala rukbataika. Nyaba panjenengan asana panjenengan telapak tangan na panjenengan pak tepak na panjenengan ala rukbataika dak kata ot panjenengan. Wa asabi'uka mansyuratan ben kerikik-kerikik na panjenengan kak dinto dalam kabadan buka. Jadi kak dinto patan gaula nyaba tanang asta kak dinto dakkah taat. Sementara senyamana kerikik kak dinto buka. Tak terlalu parapat, tak terlalu parenggang. Niki. Wansib rukbataika. Ban paloros pangadek pamencing. Niki. Rukbataika taat panjenengan. Artinya cek babilu tapi loros. Wa mudda dhahrika wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan kas-sahifatil wahidah ban palanceng belikat panjenengan ban leer panjenengan ban serana panjenengan kalaban kabadaan loros akatia lembaran sesitung. Jadi posisina kadin to paling afdol kelak keten gaula nyambiaki paling sakuni na ruku sepenting tanang bisa depak kah taat. Nikah pun paling sakuni na ruku. Nikah pun sah. Tapi paling afdol la ruku engki kak dinto senyamana belikat leer sarang serah kak dinto dalam posisi loros pada nasitung meja. Engki nikah. Nggih, napa nih? Mungkin bukti. Nggih. Jadi nikah loros. Nikah loros. Sahabat kenai kadin to nyarita aki Rasulullah nikah manabi aruku nikah loros sampai cek senga dari lorosa cek senga air sabai gelas sepenuh kalaban aing nikah tak numpah. Nikah lorosa Rasulullah dalam posisi ruku. Nggih. Jadi kak dinto afdallah loros. Nggih, bukik nggih. Bukik leer serah. Kak dinto loros. Kasahifatul wahidah. Nggih mana bisongkan kisah bizana. Nggih. Anu pun sepuh. Sake napa? Kera ampun niki. Ampun lain masalah gini ka. Niki. Lain masalah. Niki. Wajafi mirfaqaika an jambaika. Ban pacau. Niki. Mirfaqaika dua cengkol lapan jenengan anjam baika dari dua rosok napan jenengan. Nggih. Artinya cek para pada kadika dinto. Tapi kadinto mekar, bacau nggih. Tidak sampai nyengkor ka sebelana. Nggih, ini kan saya tak saya juga nggih. Natang. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Ben babi ni cak aku ni kadin to. Justru mana babi ni sabari ke. Kadin to barapat. Nggih, barapat. Nggih. Wa qul ban mausa subhanallah subhana rabbiyal azim. Nggih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nggih. Kan biasanya tambah wa bihamdi. Ban mausa nggih kadin to subhana rabbiyal azim. Nggih. Kadin to telo kali. Salasan engki kadin to telo kali. Jadi maos kadin to telo kali. Dalam mana ruku
Anggi ni ka sunat maus ka dinto. Tapi saya pasti si wajib anggi ka dinto harus tumak ninah. Harus tumak ninah. Anggi sukunul a'dha ala qadri tasbih. Tumak ninah anggi ka dinto tenang nga anggota badan sakadar bacaan tasbih. Jadi misalkan tak maus, misalkan beda orang kan cuma eman bararabu. Mana be tak maus sakit itu. Ada orang luka puluh, tikal kan sunat kan dikata macam tak apa. Kita pun apa. Cuman kan eman nih, eman. Nih. Jadi paling penting kak dinto tumak nina, nikah sebab nikah wajib nikah harus nikah. Nih. Tenang nga anggota badan dalam posisi sekila dalam posisi ruku kadindo neka minimal sabit bacaan subhanallah. Okay. Subhanallah. Wa in kunta munfaridan wa aradta ziyadata faqul sab'a marratin aw 'ashran fa innahu hasanun. Manabi panjenengan kak dinto katibian asolat katibian wa aradta ziyadah ban panjenengan ngasokani lebih fakul maka mau sa panjenengan sabaan petong kali au asyron otaba 10 kali lagi otaba 10 kali kalaban syarat kela asolat katibian. Jadi mun asolat katibian ni paranjung mau satasbih sampai 10 kali tak napa. Keng mon berjamaah. Ampun, cukup 3 kali nggih. Cukup 3 kali. Mun ngalah sakalian katipun apa berjamaah? Kita pun apa? Keng debuna ulama kadin to arupaki perkara semakruh mun berak mau sakalian bukan supaya cepat ni sarka jamaah makmum engki kula pun nyambe kisah belum sahabat kadin to ada buka kula tak pernah mangki solat te orang selebih ringan ben lebih sampurna. Nah Rasulullah ni ka solat teringan ben sampurna cak kalak ringan nama Allah. Cak galak demeng malolo keng sam pon namun babaan ampun pokoknya sekalian pokoknya beda tasbih iki jadi mana bisa nggih 3 kali nggih coba tak coba bacaan subhanallah rabbil azim wa bihamdihi ampun biasa nggih biasa jadi 3 kali. Mun kadibian kasukan nama mau sampai 7 kali, mau 10 kali kadang itu lebih bagus. Keng beli kabeh kadang nggih. Mun kadibian. Okey. Mun tuti imam we pabit. Okey. Masyaallah. Nggih. Ilahi Summarfa hatta ta'tadila qa'iman lasare kadindo ngangka panjenengan sampai panjenengan kadinto iktidal dalam keadaan ngatek warfa yadaika qailan ban ngangka panjenengan 2 astana panjenengan qailan kalaban ngucapaki sami Allahu liman hamidah sami Allahu liman hamidah. Okay. Jadi saat badan gaula kak dinto dari ruku kak dinto ngangkat badan gaula dak ka itidal kak dinto kabeli dak kalalakon sebelum ruku ni kan pengertian itidal. Okay. Arruju ila maqablah abali dak ka posisi sebelum jadi dari ruku kadino ngatek Allahu akbar sampai lurus jadi sami lagi sami Allahu liman hamidah
Okey. Kalaben ngang sambil ngangkat tanang. Jadi dari rukuk kadin to sambil ngangkat. Sami Allah. Posisi kadin to loros, kadin to asarang kalaben tanang seampun dapat dak ka tempat te sebelum loros kalaben bau, okey. Terus ini ka polan-polan kadin to loros kalaben bagian bebe iki ban satrosa. Kati sebelum. Jadi sami Allahu liman hamidah nika tanang beda nang posisi ni atas. Ni kan sunat. Benih pas mancing dulu pas sami Allahu liman hamidah. Punten. Tapi sami ini kan inda Syafi'i. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Ni kan afdal lah. Ni kan sunat. Sami Allahu liman hamidah. Sampai ngatek. Nikah seperlu berhati aki. Okey. Sebab nikah dan kau lebih banyak mangki orang enggak dinto tak sempurna dalam mana hal kat dinto menruku mungkin ki pendanan tapi dalam mana tidak kat dinto nikah banyak saya tak sempurna pun apa banyak orang kadang asolat kat dinto sami Allahu liman hamid tak sampai loros ini beten kasak tak sampai loros tapi ki mirengan nikah ini ondung kada pas Allahu Akbar. Sementara dalam mana hal gak dinto ki pakun wajib tuma minah. Ini kasih banyak. Ini kasih banyak. Ini kan berdua. Terkadang loros tangan ngaduk-aduk. Nah pada sekep boleh. Mak Nabi kadipun apa? Kadinto. Karena nganikah. Dalam pengertian gela ar-ruju' ila maqablah. Abali dak ka posisi sebelumnya. Saya maksud Kak Dinto yang Kak Dinto posisi beten. Nah, saya maksud Kak Dinto yang Kak Dinto posisi beten. Milana dalam pamangki saya mu'tamad, saya lebih kuat dalam madhab Syafi'i Kak Dinto ngatek pas tanang Kak Dinto irsal yocol. Nah, nikah dalam pamangki saya lebih kuat. Tapi beda Kak Dinto juga pamangki saya lain Kak Dinto abali ka kele abali ka posisi sesa belum ma saya kena tanang juga abali ka sebelum ma kati bona pak kiampun se paling penting Kak Dinto ki pakun posisi tidak apa napa karena nikah ki tak mas beni termasuk sema betal salat ini artinya abe nikah beten gaula nikah dalam ngadepi kabedaan, ngadepi hal-hal saya kata Kak Dinto. Olati, sepenting Kak Dinto pun beda saya toro, beda dalil, beda ulama se toro maka ampun. Oh, ini kan saus pasah napa boleh pera urusan se sunat. Niki, sementara keangkui abe untuk abe, ini usaha untuk ngalak se paling sempurna. Jadi mon untuk abadibi ngalak saya paling sempurna. Mon untuk orang lain, oh sepenting pun beda. Kak Dinto pamangki sengoliaki, maka ampun, kan kayak gini kan? Nah, ini kan nyaman. Mon kape bekere, mangan ni kaki. Gegere tak mare-mare. Abah ni kah? Usaha katipona pak mata pak solat te aba ini kan paling utama ini jadi kadin tu beli kasih gila sami Allahu liman hamidah sampai pada posisi loros ini loros milan ini kan penting ini karena ini kasih bujak gula mangki kadin tu tak sampai loros nampak boleh solat tarawih bunyi ni kan banyak tak sampai loros kan ki burus sami Allah ngatangan sami Allahu liman hamidah pokoknya liman hamidah keluar lagi hamidah na pokoknya ada lagi saya ke posisi betul tak sampai loros langsung turun mulai ini kan saya ini kan Faidah stawaita
manabi panjenengan ampun dalam posisi ngatek kelak fakul maka mau sa panjenengan rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Okay. Jadi mun pun ngatek pas puruh mau rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus nikah saya cukup penting. Dalam pamangki dalam mazhab Syafi'i, i'tidal kak dinto termasuk salah situng rukun qasir. Rukun sependek. Milana kak dinto tak kenging kaanghui bit abid. Niki. Tak kenging kaanghui bit abid. Ulama adabu tak kenging untuk lebih dari bacaan sebiasa. Mana bisa sampai kak dinto ngatek iktidal kak dinto lebih daripada bacaan Fatihah, nikah termasuk sema betal solat. Jadi betal. Lagi. Dalam mana iktidal? Karena nikah rukun qasir. Jadi badan gaula nikah ngatek lagi tak boleh bid-abid. Bid-abid nikah lebih dari bacaan masyru' syariat lagi. Misalkan makin ngatek terus iktidal misalkan makin mau baca Fatihah misalkan sana apa? 1 menit? Kira-kira. 1 menit. Hah? 1 menit. Fatihah. Anggap 1 menit lagi. Jadi misalkan ngatek makin iktidal sampai lebih 1 menit, maka nikah termasuk salah sima betal. Lagi. Jadi milana nikah cukan manabi badan gaula. Panjenengan pernah laksanaki solat tasbih? Hah? Dah nggih. Solat tasbih nikah apa? Engki pen rakaat ka dito 75. Engki pen rakaat nikah 75. Nikah saya pesan lagi sarang kursi Rasulullah dak ke Sayyidina Abbas. Riwayat Sayyidina Abbas, riwayat selain kat dinto Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nikah kan dalam situng rakaat kat dinto 75. Berdua acara sanggup dah. Okey. Jadi penruku kat dinto ruku 10, i'tidal 10 lagi. Pokoknya sujud 10, tujuk 10, sujud boleh 10 lagi. Kadang tu sebelum Fatihah, kadang tu 15 sarana sorat, kadang tu 10 lagi. Jadi satu je betul lima. Misalkan mungkin apa yang tasbih. Berdasar lupa marina Fatihah, marina sorat lupa misalkan. Nikah kan bisa apa masuk ke rukun selain. Cuman tak kenging untuk apa masuk ke i'tidal. Apa napa karena nikah rukun qasir. Tak oleh lebih dari qiraah masyru'. Tak oleh lebih daripada qiraat syariat ki. Syariat ki sana apa? 10. Berarti 10. Cek lebih dari 10. Jadi nikah rukun qasir. Karena dalam mana salat ada 2 rukun qasir. Pertama nikah salat, pertama nikah gelak i'tidal, nomor 2 yang ada tu julus baina sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Jadi nikah tak kenging bit-abid kaca pena dalam i'tidal rakaat terakhir. Ini kata apa? Apa napa? Karena i'tidal rakaat terakhir nikah tempat kunut. Nikah tempat kunut. Kan solat subuh kunut engki, sementara solat selain kadin tu bisa pergi alaksanaki kunut nazilah. Engki beda kunut nazilah. Padahal kau lah bajak dohor kunut nazilah tak apa-apa. Atau orang-orang Islam sebeda dengan Palestin kalau mau ke barengi kemenangan misalkan. Alaksanaki kunut nazilah kita pun apa? Dalam i'tidal dalam rakaat terakhir. Jadi kaca benar kat dinto dalam rakaat terakhir. Pun masuk.
Wa in kunta munfaridan fil subhi, manabi pancenengan kadin to katibian, salat katibian dalam mana sapu, faqra'il kunuta, maka mausa pancenengan engki kadin to kunut fil raq'ati tsaniyah dalam rakaat se nomor 2 fi i'tidalika anir ruku' dalam i'tidal pancenengan dalam mana ruku'. Okey. Dalam mana ruku'. Okey. Lagi do pon saya biasa mau sarang badan ke Allah, Allahumma hadina fi man hadait lagi wa afina fi man afait. Terus lagi afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait lagi. Cuman mon makmum ki ta napanya mana cekian mon makmum cukup ngidingaki ban atuaki ngaminaki kalaban bacaana imam lagi bacaanna imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya Rahman Rahim Rahim. Jadi terus akhirnya siapa ni? Jadi faqra'il kunut fi rakaat tsaniyah mau sapanjenengan kunut dalam rakaat se nomor 2 dalam i'tidal panjenengan dalam mana ruku. Rukunut kadin to esena sangguna ing kadin to parnyohonan ban atsana muci dak Allah. Milana kan Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Enggi kadin to kan parnyohonan. Esat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa inna la yadullu wa la zaman akad itu asana muci asana muci dak ka Allah muci dak ka Allah melana dalam seawal apa raja parnyonan dak ka Allah karena badan kula nyon se dalam se fa inna katak di wala yuqda alaik akad itu paraja pucina ba dak ka Allah karena saat kadin to badan kula kadin to muci dak ka Allah niki nika dalam mana kunut nggih dalam mana kunut tapi kadipun apa mana bi badan gaul kadito salat berjamaah nggih tepak ka sita kunut kita tamun apa noroe nggih tak kenging kanggo kunut di nggih karena kenapa kadito termasuk kunut kadito termasuk sunnat nggih sunnat sema nabi termasuk perkara sema nabi pita kalaban imam kadang tu bisa deti petala berjamaah. Jadi mereka namun misal ni kak mata kunut ni ampun urusan kunut ni kan mulai lambak beda saya kunut beda saya tak kunut ampun lagi pon
sepenting beng sebeng kat dinto andi terdil cek saling nyala lagi. Imam Syafi'i saus kat dinto Imam Syafi'i. Nggih. Imam Syafi'i kat dinto kan Imam Syafi'i kat dinto saat datang ke tempat Imam Abi Hanifah, salat dengan tempat Imam Abi Hanifah salat subuh. Beliau kat dinto tak kunut. Nggih. Tak kunut. Jadi saya tanya karena ibadah dengan menghormati takkah pamangkina Imam Abi Hanifah. Jadi menikah terus bahas semangat tah nikah kita mari-mari ke kera. Ampun karena pembahasan kan mulai lembut. Mulai lembut tak mari-mari sesutung saya kunut. Saya paling penting abah nikah pun ngormat kadinto andi pamangki selama kadinto beda saya toro dalam tadillah dalam pamangki. Ampun beten kaula kadinto ngormat. Kadang mon bunten kekera saya pada pakun tokar tak mare malar muka manfaat. Jadi kasampurnaan dalam ibadah badan kaula. Ngereng badan kaula kalau nyampe aki kata pun apa abah ni kan mata pak solat badan kaula. Karena mon pun tepak solat abah berarti badan kaula mata pak solat hubungan na badan kaula sareng Allah. Mon pun hubungan na badan kaula sareng Allah ibadah pak pasae maka insyaallah hubungan dak ka makhluk ke Allah sebagal masai. Allah sebagal masai. Maka ini penting abah untuk selalu mata pak solat badan. Becek masai matambah sampurna. Matambah becek sehingga nasa iarap sareng badan kaula malar muka tak dinto teacheran ka anggu sampurna na salat jabatan kaula becek na salat jabatan kaula ongku teacheran ka angku nyempen aba ngabulan abatan kaula dak ka Allah Subhanahu wa taala saya harap sareng badan kaula malar muka ka dinto teti amalan saya katarima sareng Allah amalan saya karatu dak ka Allah amalan saya teacheran ridona Allah Subhanahu wa taala nggih. Karena ni kawara rabu, abak nikah, badan kaula nikah. Odi, saya sari situ. Allah ridho ka badan kaula. Mon Allah ridho pun. Jadi mon badan kaula nyari saya lain ampun tak kira mangki. Panjenengan nyari tunya bila marena ada marena. Panjenengan nyari senang bila saya senang. Sobung jadi tanah odi nikah. Senang terus. Kan agak nikah. Panjenengan nyari hormat ke orang bila marena tak ada marena tapi saya sare sarang badan kaula engki kak dinto katiban apa Allah ridho dak ka badan kaula engki nika saya sare sarang badan kaula mon pun Allah ridho melana ku Rasulullah saat hijrah dak ka Taif kangkui ngajak mereka untuk masuk Islam ternyata napa benih perak tolak bahkan elembare epel pale beto Gusti Rasulullah sampai loka patena Gusti Rasulullah Sayyidina Zaid bin Harithah saya ngancai Gusti Rasulullah sampai doro alecer bararabu nika Sayyidina Zaid bin Harithah sampai Rasulullah masuk dak ka situng kebun anggur dina situng orang Nasoro saat gadin to nggih apang ki bi pelayanna saya mana adas mungkin bangun lagi beda masjidnya mana? Masjid Adas. Mun saya lagi Adas. Ben saya oning kato beda kata. Nah nika Rasulullah munajat Allahumma anta rabbal mustad'afin ya Allah ajunan ka dinto pangeran na orang-orang selemah dak kajunan ya Allah batan kaula ngeluaki lemana kakuatan na batan kaula sakuni na usaha na batan kaula Rasulullah ada dak ka sera bisa ajunan masalah lagi batan kaula sepenting ajunan dia dak ka batan kaula ya Allah fala ubali kaula tak peduli jadi sepenting Allah ridho dak ka batan kaula jadi usaha ni ke abad ni ka mata pak salat kangkuin apa mi bola karatu Allah Mek bola karatu Allah.
Malam muka manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma ya ta'alwana fihi wa ma natlubu martaji min rahmatika fi amrina qul ya Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana salil hal bi hawlika wa quwwatika ya azza wa jalla Allahumma hadina fi man Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait Allahumma ya 'alim wa ahwalana wa ya man nadhara ilayna unzur ilayna bi rahmatika wa anzur ilayna bi 'ain maghfiratika wa wajjal min al-manadarta bi qurbil adab Allahumma ya rabb Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafaka amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.